3 मेगा प्रकल्पांवरून विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राडा झाला. जमीन अधिग्रहण करण्यावरून विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावरून सर्वच विरोधकांनी एकत्र येत सरकारला धारेवर धरलाय. Honorable Revenue Minister agrees that the land acquisition is lapsed. No, it's Just not said it. lapsed. No, Verbatim I card. just checked. Yeah, it's Verbatim not card. lapsed. Verbatim card. आत्ता केला स्पीकर सर. ना फकडा झाल्या तुम्ही हाऊसाची. Speaker sir, this is land is acquired by the government of India. We are only आम्ही त्यांना फॅसिलिटेट करता. स्पीकर सर ही रेल्वे रिक्रुटमेंटच्या अंडर लँड एक्वायर करता. स्पीकर सर हे लँड एक्विजिशन जे आसा पळय न्ही, इट इज नॉट ओनली द सेंच्युरी बट इट इज एंटायर प्रोसेस फ्रॉम द मॉलॅम टू वास्को पर्यंत. स्पीकर सर हितून दोन पार्ट आसा. एक ज्यांच्यांनी लँड एक्वायर करपाक आपलो विलिंगनेस दिला, ज्यांच्यांनी विलिंगली क्रायटेरिया दिला की आपली लँड एक्वायर करपाक काय हरकत ना. स्पीकर सर त्यांचो अंडर दॅट हितून हे दिला. स्पीकर सर त्यांची एक्विजिशन जे आसा पळय न्ही हे केलां. नेक्स्ट ज्या ज्या जाग्यार स्पीकर सर गव्हर्मेंट लँड आशिल्ली, ज्यांच्यांनी गव्हर्मेंट लँड आमी तांकां दिल्ली आसा, ज्या जाग्यार गरज आहा, इट इज नॉट ओनली इन द वायल्ड लायफ सेंच्युरी. तो जो स्पेसिफिकली स्पीकर सर जे सांगता वीच कम्स अंडर द वायल्ड लायफ सेंच्युरी, त्याच्या अंदर सांगता CEC had given the recommendation for the Supreme Court. तांच्या कमिटीन रिकमेंडेशन दिल्ली आसा. टिल नाव द फायनल डिसिजन जावंक ना. Speaker sir, Honorable CM is misguiding the house as usual. Not misguiding. He is misguiding, Speaker sir. My charge is he is misguiding. Protected land acquire जावकूच शकना, Speaker sir. It's protected land. What is he saying that protected land आम्ही acquire करचे ना? तो करूच शकना. करपाचो प्रयत्न करता. स्पेसिफिकली स्पीकर सर हांवें सांगला ज्यांच्यांनी विलिंगनेस दिल्या तांची लँड एक्वायर केल्या. Speaker sir. गव्हर्मेंटची लँड असली थंयसर एक्वायर. Speaker sir, willingness जे उलयता हांव ताजेर उलयत ना. 2875 objections have come from the people of Goa who are affected people as far as this land acquisition is concerned, which includes Southwestern Railway, which includes Tamnar project. Honorable CM is misguiding by saying की protected area आम्ही acquisition करपाकूच शकना. तूं खंयच्या कायद्यान तूं protected area करतलो? आता there is one private property in that protected area which needs to be re-looked at for them in case that SWR project was coming in, which is not supposed to be coming in. So as गोयचो सरकारची image दाखयता Speaker sir, either they have to talk to center and reply over here, or as a state government they should have की आम्ही सरकार हांगाचो म्हणून तांकां आसपा जाय की the arrogance is still being seen. अजून मुख्यमंत्र्याक विचारता Speaker sir, गोंयचे लोक रस्त्यार आयले, पॅन्डेमिका वेळार भायर आयले, जाणटे भुरगे बोळ घाले आणि हे सगळे डिझास्टर जे जावंक लागले ते पर फ्लडिंग जावन आयला. इज वन ऑफ दीस रिजन्स ऑफ दीस इकॉलॉजिकल डिझास्टर. Speaker sir, ताज्या खातीर ऑनरेबल सीएमाक सादो प्रश्न एक्विजिशन विचारता. फ्लडिंगाचे व्यवस्थित खंय एक्विजिशन आणि खंय फ्लडिंग हे तरी पळोवचें. हेच प्रॉब्लेम जाला आमच्या सीएमाचे. क्युम्युलेटिव्ह इम्पॅक्ट असेसमेंट is not done. Comprehensive acquisition plan is not in place. Enough discussion. Yes, sir. Enough discussion now. No सोपला दोनच झाला माझे. Now, already. अबे क्यों सोपेला? I'm going for प्रश्न important असा. It is not the number of questions, it is the quality of question which need to be asked. They have to reply. Question number 1B. Wrong. Because 3 linear projects is an important question. Only 20 minutes passed. Enough discussion. Let him reply. He is not replying, He has Speaker sir. replied. Reply to us, Same sir. has replied. Speaker sir. No, nothing. I'm going Speaker for second sir, question. Karnataka, Kali Reserve cannot be touched upon. But Goa National Highway we can touch. It is not possible, Speaker sir. We need a reply. 1B. Wrong counting. Reply, sir, Speaker sir. No. You go for Speaker the sir. question. No. Speaker sir, it is a very pertinent and important Enough question. discussion on this on It this is a pertinent and important question. तुझे बिचोले पर फ्लड आयला. I agree. I agree. इम्पॅक्ट असेसमेंट आमचा सीएम म्हणटा एक्विजिशन आणि त्या प्रोजेक्टाक एन्व्हायरमेंट आणि कितें उलय हाचे फुडें. My request is go for second question. Because sir, this is the question. Second question. This is one question. ये हमारा और रिप्लाय दी. Go star 1B. पण हाजो रिप्लाय दी. He is already given. दिला स्पीकर सर. Already दिला given. रिप्लाय. He is misguiding the house. Let him tell about acquisition. If you want any decision, you can go for demands. अर्धवट डिस्कशन दी स्पीकर सर. अर्धवट डिस्कशन दी. नाला हाजी रिप्लाय दिला. ओगी रावले He has स्पीकर already सर. given. आमचे सप्लिमेंटरी हा हमारा. He is already given. अरे सप्लिमेंटरी हा हमारा. सप्लिमेंटरीच्या पहिले हाजे उत्तर देऊन एक्विजिशनाचे. Sir, I am a supplementary. You are depriving me of the supplementary. Are already 20 minutes passed? Oh, In you opposition. have not allowed it. अरे आमचं नंबर आमचा वन प्रश्न हमारा. असा, प्रिव्हिलेज तू पहिले उत्तर दिना आणि आता हे करता. Right. I am a Speaker sir. supplementary. Speaker sir. Third question. Speaker sir, as per the rules, आमकां तुम्ही सप्लिमेंटरीचो आमचो रायट घेवंक शकना. आम्ही वी आर आस्किंग विदिन द कन्फायन्स ऑफ दिस क्वेश्चन. अ स्पेशल रेल्वे प्रोजेक्ट. Never it is a special railway project. So your acquisition itself is wrong. So I support my colleague
that you all are not even giving a double thought to the speaker, sir. सरकारमध्ये आहे. No, एक minute. There is a pointed question that I've asked you. Reply to it. But if you are not able to reply to this, because there are two different figures. दोन, एक कडे 4,44,00,000 घेता, दुसरेकडे 1,67 lakhs घेता. कोणे कॅल्क्युलेशन केली? अरे राव रे, काबरा Speaker sir, सुजय काबार करून Speaker तुझ्या sir. बात. Speaker sir, answer. Speaker No, sir. let the minister answer. हांव सांगता न्ही. अरे तिका आन्सर कोण नाही मारा. हांव सांगता न्ही. स्पीकर सर, ही लँड जी आसा ही कन्सिडर करता आसतना गव्हर्मेंट लँड हे कन्सिडर करून हे पयशे डेपोजीट केल्ले, ताज्या उपरांत लक्षांत आयलें की तितून प्रायवेट लँडूय आसा म्हणून. इट इज कन्सिडर्ड एज गव्हर्मेंट लँड कन्सिडर करून हे पयशे डेपोजीट केल्ले. मागीर लक्षांत आयलें की भितरली लँड जी आसा ही प्रायवेट लँड आसा, सो दॅट इज मायनस केले. बरें, ते रेल्वेज ऍक्ट 1989 करता तू. I cannot give supplementary, please. I cannot give supplementary. No, this is अरे this is All counted. Your postponed question. Important question. Postponed question. Olam is a very Indian important Railway question. Act You are not interested. अरे he has not answered. 3C, Digambar Kamath. Speaker sir, how it is? He is not answering. Are you going to waste 1 hour on the same question? Going Question is for 3 days. राणा आम्ही 3 दिवसाची असेंब्ली मागलेला आम्ही नाही. आम्ही 15 दिवस मागलेली. Are you going for second question? आमका दिसले स्पीकर सर की फक्त Go for आजूबाजू second question जेल now. पावणेर काढला, हॉटेला पोलीस हॉटेला Go for पावणेर question number काढला, 3C. राणाय पावणेर काढली. अरे हे म्हाका खबरूच नासले. स्पीकर सर कितें कितें पावणेर काढला आता? स्पीकर सर, पावणेर कितें काढला? काढलेले ते आता न्हू. राणा पावणेर काढली. तांकां राणा पावणेर काढले म्हणून. एक उत्तर ना. अरे मलाचे एक उत्तर ना तुमच्याकडे. अंडर इंडियन रेल्वेज ऍक्ट म्हणतात Sport star question number दिस इज अनदर 68. स्कॅम. And you are स्कॅम्स You are not listening to me.